ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର ରାଉତ। ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଅଭିଯୋଗ ବଣିକ ସଂଘ ମୁଡ଼ା ବଣିକ ସଂଘ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଜାଗା ବା ସରକାରୀ ଜାଗା ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଜାଗା ଜବରଦଖଲ କରିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ରୁ ଫଟା ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଜବରଦଖଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଏଠି ନାହିଁ। କେବଳ ନଈଯୋଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ନଈଯୋଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଜାଗା ସାମ୍ନାରେ ନଈଯୋଡ଼ିରେ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ମୋର ଦୋକାନ ଘରର ଗୋଟେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କେସ୍ଟାକୁ ମୋ ନାଁରେ କିଏ ଦେଖାଇ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ନାହିଁ, କେବଳ ସାମ୍ନାରେ ନଈଯୋଡ଼ି ଅଛି। କେଉଁ 3 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାର ଆପଣ ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଉଛି 3 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମେନସନ୍ ଥିବ 1 ଡେସିମିଲ୍ କି 60 ଏମିତି ମେନସନ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବେଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇ ଦୋକାନ ଘରର ମୁଁ ଦେଉଛି ଫାଇନ୍। ସେଇ ଫାଇନ୍ର କପିଟାକୁ ସେମାନେ କାଢ଼ି ହୁଏତ ଭୁଲବଶତଃ କହୁଥିବେ। ଏଇଟା ଭଲ କି ତା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତାର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ସହ ଯେ କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ସେ ଫାଇନ୍ଟା, ସେଟା ଦୋକାନ ଘର କି ନୁହେଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ସହ। এই যে কেনালକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉଠିଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କେନାଲଟା ପାଇଁ ଆପଣ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେନାଲ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ଆଜି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପ ଅମଳରୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଦାଦୀମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବଣିକ ସଂଘରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବଣିକ ସଂଘରେ ନେଇକି କୌଣସି ସେ ବାବଦରେ ଦିନେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ତାପରେ ବଣିକ ସଂଘ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯେ ତ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି 22 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛି। ମୁଁ ମୋର ସେଫ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିକି ରଖିଛି ଏବଂ ଟାଉନ ବଜାରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଫ୍ଟି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଘର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କରିଛି 12 ଫୁଟ ବାଇ 10 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାର ଆଉଟଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇ ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇକି ଦେବି। ଏବଂ ସେଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଚାରିପଟରେ ଯେହେତୁ ଟିକେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଘରର ବ୍ୟବହୃତ ପାଣି, ଜାଗାର ପାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି, ଏସବୁ ପାଣି ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବ। ମୋର ସେଟା ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ସବୁ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଡ୍ରେନ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଟା ଡ୍ରେନ୍ଟା ଜରୁରୀ, ମୋର ବି ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆ ଛଡ଼ା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଶିଳ୍ପପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମୁଡ଼ା ଥାନାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମଟା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ରାଜୁ ଭାଇ, ଆଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶର ମୁଁ ଶିକାର ହେଇଯିବି। ଯେହେତୁ ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆକ୍ରୋଶ ବିରୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ କାମ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ଏ କାମଟାକୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁବାର ବି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଏ ବାବଦରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାରେ, ବଙ୍ଗଳା ସାମ୍ନାରେ ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ। ତ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଇଏ କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଯେଉଁ ସଭାପତି ବଡ଼ ଭାଇ ଘାସିରାମ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ କାମଟାକୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି କରିପାରିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଦେଇଛି ମାନେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘାସିରାମ ଭାଇ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ତାପରେ ଘାସିରାମ ଭାଇ କହିବେ ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମରୁ ମୁଁ ଓହରିଯାଇଛି। ঠিক আছে, যেদিন যে বিবাদ সৃষ্টি হল সেইদিন সরকারি তরফর তহসিল কিংবা ব্লক কর্মচারী কি উপস্থিত লে কি যেদিন খোলা হোলা? শুণু, যেদিন খোলা গলা, যেহেতু কাম ঘাসিরাম ভাই হ্যান্ডওভার করা ঘাসিরাম ভাই প্রশাসন সহ বিধিবদ্ধ ভাবে যোগাযোগ করি, কে থিলে কি অফিসর অধিকারী থিলে কি বিধিবদ্ধ ভাবে যোগাযোগ করি মু জাঁয়া যা পাইছি, বিধিবদ্ধরে ফাইল খোলা হয়েকি ওয়ার্ক অর্ডর ইস্যু হয়েকি স্থানীয় সরপঞ্চ সহিত আমার কনিষ্ঠ যন্ত্রী আসিকি এই জায়গা পরিদর্শন করি যেটা ডিমার্কেশন হয়েছিল কার কিছু ক্ষতি নাই সে দেখি সহমতি দেলা পরে সেমানে খুলিଛନ୍ତି এবং খুললা পরে সে আসি ঠিয়া কাম করিথান্তে। অধিকার নথিলে কনিষ্ঠ যন্ত্রীଙ୍କ সহিত যে কাম করুলে আমার টুনা বাবু বলে কুহতি, ঘাসিরাম বাবু লোকাল সরপঞ্চ, এমানে সমস্তে সুপরভিজন করি লোকাল আরআইকে বুঝি যে ডিমার্কেশন চিহ্ন দিয়াইলা তা ভিতর কাড়ব, কাহার কিছু ক্ষতি করব না এই কথা সে কইলে বলি মু শুনিছি। যেদিন গন্ডগোল হলা থিলে কি কেই অধিকারী? মু অধিকারী উপস্থিত থাকা কথা মু দেখি না। দীর্ঘ 45 মিনিট পরে আসি পৌঁছলে বিভিন্ন অভিযোগ হচ্ছে এই গন্ডগোল সময়ে। সে গন্ডগোল কোণ লা এবং সে গন্ডগোল পুলিশ কাহিঁকি এত লেটরে আসবা বা ঘটনা কোণ লা সেই পুলিশ বাবদ শুণু, ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ବି, ସିଏ ତ ନିଜେ ପୁଲିସ ସମିତିର ସଭାପତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ପୁଲିସ ସମିତିର ସଭାପତି ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 45 ଦିନ ପରେ ବି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାର ନିହାତି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁଲିସ ସେଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ସେଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଲିସକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଲିସକୁ ଯେ ସିଏ ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭାପତି ହେଇକି ବି ନ୍ୟାୟଟାକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମ ସାନ ଅଧିକାରୀ। जो आज तारिणी कमिटी प्रेसमिट बाबद मुड़ा पंचायत बीजेडी सभापति हिसाब से आप कौन कहे परिचय तथ्य रखिए?
मोहना प्रभुमा महांती बीजेपी सभापति मोला पंचायत आज दस एमएलए राजकीय दास देता एमएलए रास्ता और ट्रेन सेटा हेबा फल तार क्षयक्षति होना बड़ उन्नतिमूलक काम होती बाधा कर उचित नुहे सेटा हवा उचित एवं 2 मास भितर एमएलए मोड़ा पंचायत को 25 लाख टका काम देते उन्नतिमूलक काम एवं राधिकापुर जोटा टिकड़ा आस रास्ताटा सेटा भी राजकीय दास उद्यम क्रमे काम चली तो विरोध कर कौन अच्छी ट्रेन और रास्ता उन्नतिमूलक काम ये कहार बाधा आसो घर भांगा आसो से काम लाभ कि किसी ना प्लेन ट्रेन रास्ता हम तेणु आम अनुरोध कर डिस्टाफ लोक एमएलए देखा टंका सुरखुरी काम हवा उचित एटा बंद बुढ़ा बीपीर पूर्वतन सभापति तारिक मंदिर सभापति अच्छी जो ड्रेन काम को नहीं गोटे समस्या उपुजी ताको नहीं आप कौन मत रखिए काम कौन कहे ड्रेन काम आम विधायक को कही रास्ता करा बहुत लोक आसी रास्ता एकदम पदक्षेप विधायक को आम कही ट्रेन टाक दि जाऊ ट्रेन सहित रास्ता दि जाऊ गोटे विधायक जेकोसी काम कला से निहत डिपार्टमेंट को धरिक कामटा को ये कर वार्ड मान गोटे जन काम कर ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାଟା ଜରୁରୀ ଥିଲା ନା କେନାଲଟା ଜରୁରୀ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ रास्ता एवं केनाल जरूरी रास्ता मान तो केनाल ताको वीडियो आते वीडियो इनक्वारी करते आम समस्त उपस्थित थी सामने कथबार्ता है कामटा हवा दरकार କେନାଲ ଆଗ ଆସିଛି केनाल ରାସ୍ତା ଆସିନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ରାସ୍ତା रास्ता उभय कर उभय। तापर कोन है मु कहि परिबे देखो ट्रेन कामटा हवा बहुत जरूरी कहीं रास्तार पानी जमुची पानी निष्कासन ड्रेन आवश्यकता गुरुत्वपूर्ण और ड्रेन हो सारा पर ब्लॉक प्रशासन प्रतिश्रुति देती रास्ता कर तेरे ये ड्रेन कम कौन प्रकार प्रतिबंधक ना ये प्रतिबंधक हूँ जो विधायक देती कम और कम जहाँ ये जो गोष्ठी भितर जो आक्रोश पूर्व आक्रोश को लेकिन सब विवाद सूत्रपात एवं ये ट्रेन खूब शीघ्र हवा उचित और ब्लॉक प्रशासन ताकू तुरंत करवा दरकार नचेत आगामी दिन जो आंदोलनात्मक व्यवस्था अंचलवासी ग्रहण करेंगे से ब्लॉक प्रशासन ये मुख्य समस्या गोटे आम गत काली 2 दिन तले गोटे प्रेसमिट होता है जो अंचलवासी दशखत फल्स कर अभियोग होता से बाबद आप कौन जानते कौन देखो आज्ञा যেটা গাধা গোবিন্দ দাস ফার্মাসিস্ট দশরথ भी बुझीवा कथा से जो प्रसंग उठी तो ये जो 12 नंबर वार्ड जो वार्ड सभ्या अच्छा से ही यहाँ दखल करूँ शुणी तार व्यतीत जदि से जारी होता दखल आम प्रशासन चाहिए जांच कर कार्यानुष्ठान दे पारे ये जो ड्रेन निर्माण को नहीं जो गंडगोल परिस्थिति सृष्टि होता जहाँ सीसीटीवी फुटेज कौन आप गोटे स्कूटी को टाणी ओढ़ाऊँ से विषय आप कौन करेंगे ये आपको चाहिए जेहेतु जेसीबी चली गात गुआ चली जेसीबी बकेट पाखे आनी स्कूटी रखी से निजे छिड़ा है जिते मेसीन चलुची कौटी कौन बाजी गोटे पर छुआ कौन गोटे घटिज तेणु ताकू सतर्कतार सह सावधान करने अनुरोध करने सत्वे से जिद धरिक से रही जो आम बाध्य आगे रहा आपको ना अभियोग होती कि थाना ना आम सम्मान सह आगे